na akonfo so mo ye den bantitie akonfo me de me all night ye busa mo asem na me nka wo be all night yeah be obi ni hehia ni woni hwe kura 2000 5000 3000 1000 just 1 million 50 cedi no ye brebro ko na santineza therefore afias mu duburu nya de brebro mpa ma me si abo odua da to aduro sunsun ti awa na papa no gitu wona akoma mu ti awa adua atoro enne na mabie sikita kire mo wow sir na wonu se sabi mpre bia so sabi ma no susu ma so sabi ben fo fancha me ayimfi na abosom papa wo abosom akase wo agrada mi ntumi wale ni ma ni agrada bitumi awo me ti okubofo bro nya yi se o ka je okubofo se bro nya no sabi mpre bia sa fo do ye wudini do ye hwa obi a kogu aso dem se okotinya me asem na se sofo ba je eduro ho de akwa na ye kwa aso na ye kwa hwam ho ye kwa akonfo na se ye kwa asofo ho Akan TV, the internet, the bro. Subscribe for more. Ebusan for enanso ba de e de akyeye dwumedi edi nsusumsum hwemu ene nneso ya tena ase no we enyan kyekyemu bia manager Tabasa Kumba chama 1 akonfo ho bravo chama ene nde ya tena ase je bedi nkomo Sakumba na ne ma te say Ghana ya meti dada na bibia boko de ya ma mo ne so ama yo na wa ni technical talim pa bibia koso kama samo bibia koso kama oduma nkuma nti bibia na dwuma sam sunsum sam ne ma ekose ene ma ekose ne ekona ene ma ekoyi egusu bo amanfo egusu bo amanfo dada zidi ne ba na mini kan na nipa bibira ase media police dana ase yesu se inshiranka die wadidi no wadwene obi ho onza na me need nipa bi mu so se afi wo mbe sende misika wo mbe bom sa nkofo ni nyina mu bi amo mo mani na nko na afi wo mo samo mi do nyame asampa na me ka to mi pani agro afi we 2020 yisi mu no nipa mani na bi aye me papa sa na omo de na we expect obi mo no de wanya papa but nipa bi na mani do mo so se nipa no ye nipa bi me nim se omo de 100% bi no ntumi bu am nyesa agro na me di se o se yi abia do awuridi na afi wa hunia ma be se yi afofra be san awuram no be san awuridi ni saa de anante awuja yi ane saa na be yo saa media police se me ma adwene na se media police betumi de mo agu pire mu ama ni bia buchiri mu anwa ade ma me kura betumi achiche bi wade mo saa ne ma bibiri we nyina ama na me mani na se wa wonim se de me ni da so do frɛ me ka kyerɛ me kra me se nya de bia ntina se wa be di kumase enze 1 day or 2 days man from me buy so the bar me hu se sep ka fra the order for 7 head odema na nyankopon to nhira ba bi firi buy se firi papam se firi bona me de ba bi firi no nyame nkɔhye ho ma nyame ma de ode bre mba ko bia anye aduonum 50 simple no venture na ka because the buru so me so me bia di ene fi na consume nya mpa bo ma no da na obi aso ntumi nse ne da nti so ko media police a e wo so hu se wo ma me ho se me nya duruma but bi anka sa spiritual media man nam bibia wa ye na esa adoye hien ehia pa adoye tumi mo obi sunsuni duma edima o prison bi duru ba bia prison fo wo bia no ame mo musika na anu ya mi fi kuma se ba na me hu sika nyina asa ba me hu prison fo bi mi sika bi ma o ma prison officer ni hwe mi din sa me ko nyina na mo ka me wansa me ko mbe why prisoners I don't know mo na tie o ma do me tie o ma do ye ne se wo mo no o mo ye nipa asisi ye no omo fa ho die nyankopon de ma omo no eni omo nsem omo nkwa ka ho do mbedi ka ho do mbehye ka ho nti wo pe mos obi a na ho omo bopa prison first aso aba ya le force ya le fo bu ana ma me papa wo ska odidi free ba obi da prison o ma me no papa wo ska kora na adane ye beto so nyame amwa ebia na wo enye wonsanka ade tina wonsanka ebia na wonsanka bi so wonsanka the prison be am found problem by or the kokodo akoda fias because sunsun mu no yetumi hwa modern mu abrante we siso abebo fie anu nyama a wo de beba me ka se me chef for me say se wo yoba ana wo ye bema bia chichire busun fie ansan wawu busun fie chichire bi ansan wawu on se da bia me kasa sabi die opening die eni nsuan hunu no o se me won am to credit ko account TV eko tie onyansa sem enyansa sem no so asabi bread as oduma nkwa ne aboso me adom me no eho amanfo asendi misika bibiri uma ego ehema okuma se bedana ase osema me monidi
na ya ma wa unim beda wase wo di ka send me sika pen afi so asa send me sika me musa no onye hwe wo me ho abranche bi won kan make video be wo me nkyere we movie producer me ma so ye tise obi tise wa on fa problem bi entum enim kwasi ara am de car na mza na me phone bele na na mpese me send bibi kakra jibi ma oma jibi na so fa to aduane na ede lidi na mso wona ho no se actually me yi me ho adi ayede actually na me movie producer we are no catch call ana me friend back kan ko send egu me number no so bi anye mobile money asa me friend back abobo mobile money number man ko send ya no me de man na no send obi a wadum ne phone no anu tumi so am dana ase ade ntia me dana ase enti ye oni particulars bi wa ye di mom because say nipa we didi mam bi di na me jeja me ho no wanya adwuma anya ma boka enti wono no se bi ka fra me ye bibia ma sunsun ma nim se obekọ se me pe moto a onya 3 a o ma wa na enye ne ya me pe ka no 5 fisi wa be de no de ba ko ma me be me ya se ni pa no show sa sentim sa na me boa wo sa ti ento aso bi sa se bu sa bi ntina me ene de ye de be fa bronya sem 31st beba ye ni kan fa no hyase edu 31st a ye nim se nipa boni ni oni papa po obi ya kowura so dem ene na pese me hwe se sunsun sa de na eboa na ade ntina 31st nko adu a asofo obia mumbreo na yeso yekọ na akonfo so mo ye den banditi akonfo me de me yo night ye busa mo asem na me kan wa be all night ye be ba ni wure be fintini ya na busa me hwe nyankopon chi enipakuo bi wo bible ma se o ye se enipakuo mi ayere ho bompai ana se jan amesom Kristo som samu ti mame sense su bi nyankopon won ewo ade bi wo bible ma na se wo ade bi a wo chi ewo nipa otan ewo nipa ho a ada se wo be ja sa ade ne ye ana se udi na chi enkoye bi se udi na chi na koye bi ahonye na hichi de wonyini ni samu oponso o kwa so ni na munti asema na me ka ji mo bi a okum nipa ya ka so obi kum nipa bi a mfa se kan twa obi ti da ba wa no am ye kum obi enti nyankopa ma akese wo adwo amansa wo kwasi bota wo kum nipa pen na mo so mo bi ewu enti wuti village ba bi wa no so kum obi da mfa se kan twa obi da unyo obi ade da bata hia wo da bia wo me yale hwehwem na anu binti asem binti de to so mienu enyame tan ade enyame aka se uchi ye wo bone ye wo mrato ye wo mfomso timiye ye wo bone ye wo mrato ye wo mfomso ye bone ni nuanom mienu om ka no om yem yensa bone no wo ho on ye wo mfomso ye wo watom mu nyina mu wia mu nua pani ne bone enti obi ya mfomso a na fa na nsa so ma nipa wu a wakum nipa ba nyame mu isa nipa na kra mfi no onim ba wo ye mfomso sisi a me na ote ai amanfo bi abo paa so mu bekun enna ya fra me fon so hu benta me se ada otu epesi yi ni firi ho na ya ye hu ba bi owo me so nim kan sam no be interview no me so okay benta fra me se eno be ba me ho ntimo meteta ran eti ye interview na me hu ba bia better me frem amam direction timi ne to ammo kene nko na magiska tie ni you timi no tie bent na matwefo ye wi a we do ko ye ko ya yakukun ana yakọ sewa brabo mimi nim kan se de ya ye o de minim o ba minim se ba bia ko no nko ba bia o se nipa eko obede obasan ba to da enti no enyam fomso enyam rato eye bone washa abo trimpo se wo be ya ade bi se tu me kire mo mlato mu e wa asori bebiri me de asori ye mfato ye won sori bi wo ho a ye mfa mpabo ahura asori ndem me mfa mo ko akiri kura ye papa no mkremufo ne maame mo mkremufo asori ndem ye mfa mpabo anya dai em se gidifo bi ne sadidefo bi so nhyɛ mpabo na kristofo de wo bom di ka asem ne fa nkyanya ne be po abodi ntamfo mo nka asem se do mbeka hey na de edu de beka so ne bi bebiri wo ho a omo nhyɛ mpabo di fo nka nsa tete atinkense ne nhyɛ mpabo so ahu akonfo ye so mfa mpabo ahura abosom dem kristofo se yesu abeti bibia omo de mpabo ahura abo asori dem eye enye no na di nipa ko heaven
ana no na di nipa be ko bonsam bi mu kro ni na ye tren ne abrabo se wo do na to from 10 years wa anhye mpaboa na wudi tra o zo hunu zo obi o hye mpaboa age ne ne no for so o kwa chen ko zo no hye mpaboa obi tu aduro no akotia so na wo de wada na wona ate se bi ka fra ko so kwa fra kwa akchede wona ma wona tabubo form we hwe on na mu abakasa de jama wodo na mu ma han on intino awo so hunu se ade a e fra no mfomso emrato ene pone nyepe ni na bi di bi e se bi ka fra mfa papa santene otumfo defo krora boye mu ase na suma kwa ahia sari afia so e bro nya de mba yo papa afia so se o mo so na je o mo bie kwan mu a na e timi ndi mpanifo se o ma me no papa hwe ma wo simfifia zo hwe mo de ntutu o se wo hwe no ma ne situ unim se sa mpanifo ya mbobom de no enyo mo bi na wo ga na aka bi mu da afiase pa nke bi anya duane ani nke bi ehunti ko sa afisu se ya yesi ntutu so dudu collection all night chai obi de se papa sante hene gama nche fasika me na me ka ba ku o che hene ne ayemfo mukwa mukro mu hene jan kwanta ma hene mo o de fasika papa sante hene sika be na ade mana onu bu hone na go for show bebie wa adwene mu a mo hwe no bebie mu adwene skeura o ti kokoso nyankopon na boss ro ne asase ene o ma yisika ba so for the collection boys wo say bible say o ma mu wonjira sen wogie e ko me yankopon tie to bo fa nyame mam me si nyame na boss ro ne asase ene o boye nipa no no anso ne ma ya nwode ne nyansa di twa sika sa ni gold share form o wi no sanse o ma emu wonjira sen wogie e ye period ndu pese wunya o ma ya papa santini oni ni go to school fees dako but fa duane nkoma no nipa bone fu nti obi ni hehia ni woni hwe kura 2000 5000 3000 1000 just 1 million 50 cedi no ya brebro ko na santini za therefore afias mu dubro nya de brebro mpa ya mame si abo odua ya to aduro sunsu muti a wona papa no gifu wona koma muti a wa adua atoro enne na mabie sikita akire mo wow sir na unu se sabi mpre bia so sabi manu susu ma so sabi ben fo fancha me ayimfi na abosom papa wo abosom akase wo ende na ye konfo na mu ohina na sabi wajimi asema okay the mystery yes one na man sen ene twa saso man so omo twe wo man so onto na mu se konfo no ye endless onwene uyi duabo no ha unyina na wo nipa kro na wafom no wafa wanka che no wabo bia nse mesiro mafomo adi mi yesi be aduan metua ho kame ada ne e ka bia bebo ka sika kra de ko ba bia dana no metua mi wi amepata wa oya sa adi ni wi na nipa so na ne duan nkasa bi ja no kwa hemfie unya ko bo hena mane a eduan start dane ba wa ko bo hena mane keke man hene bia ko bo na mane a ode na so tie ya abosom wo fi obeti ombetuom na si duan so ansa afom ko hwehwede nti a wo so unya amane nka fom be ba no na nipa na nka so opa cho ni so ni na kuma mu wo so waye bone ampa na kuma mu kan se opa cho onso opportunity se pa cho no di tumu anya ntumpe ohene ne be freo ohene ne freo no wa ankope diana dane cause one for diana dane tie me bede mu se one for bu amane ntira na diana dane ohene ne bu fu moment amahene bu yabu fu bia wo so hu se nkonya wateso kuro no mabosu kuro no so nyina bu fu di pakoro mu tie ne ye mahene bia sabi ya kana nanom abosom ba bi omo wa sabi nsuro nka ena nyesa ena wo kan kuro Ghana na nipa bi ha wa town ena minim se me na nanom hemfo de ompe no kuro nti asem wa hintasema ye bie so a eye omo kuro manije sabi ka fre wa hintasem bi obi adi hene mfihie adu onim o twede ampone abosom be fa me so aka na onye bi di ato ntirim nti sabi ka fre me fuma me yo monana me yo moba no makwansida no me de acheme hwe mahini bia obebo dua obaka so achiwu de dua bia no niema mienu anda se ne hu se dua ya wabo ubekum nipa ana waje dem de na mahini de be fro se dua wabo bedane mi mfansi o mahini betumi abo dua na mahini ni nipa ne yefiri ana waje ni bibi no wo be fro wa dwojo na wabo dua tuawe twadwan yese unipa kro ne bo dua na mahini de be hye nipa mo adane so anane asan dua bo
muntie ni ye ama wa wo nipa koro na fanse wo kopo bi asem no ebu abo ha because of say abosom na omo ho no omo ne ma hene ti say okay anu ti fanse enke ka me madwini mu enka parliament wo sebi mpraduasa enka Ghana fo emi ensua de we se Ghana mpanifo be fa kayenyi hemfo be se num omudi Ghana president kayenyi president in free school bukum se we no edi bia se nke we papa te se ye papa asante hene ene gamanche enka oso mu ye obi a hu ba ko ne te Ghana kunya so ye president ye papa asante hene to go so ye wo asem bi wo we si so obi ne ba akoda police fo ba chi nipa na kotum de na kokot ba musu akakuru ni ambata ba do kwa himfi atetemene na be bo ka wo yi musu no ma sa gu ani mase because ye be fro gina nipa mi atwa moja gu so ya dome wo kra ni asa dome oni padua ni agu ani so obi ehun se woto mo na obrase na wo sell life but if you be kan kuro no de na ya na be hwe se be free ho police station ye nka ho ye do kotum na boni na nipa ndi Mr. Ghana penfo se dibian bebre wa omo fama ye papa no mo hemfo ye na na no me donyame kanka na be from because of say obi nkofo obi yere se so pa no mo so hemfo ma obi kokofo obi yere lenye police case na oba no emeji na wachi sisi afa yiri firi enko ba bia oba na megina o megina ne mpra na ofa na chi na chi be man be case ntumi nche be ade ye mra na se so oba no ko gina ni kunu dada na chi asa na be ma bia nso be fa yere na o yere na pa asa no bi no yere nda o yere so obi anto yere mo na obi anfo anyere wo yere anfo so na nda no anfo so no kan do sem na ko ye nipa kro na nkasa adwene se wo yere na adwene no ne da ya wo ba to ya menwitwa be ma menwitwa oba no hu se wo yere na jao nyame ama wa be hu empre fe show ho so ya kokuduro awon se de enti akomfo ya na ya sem ye different se ye won se bo a esi mi makoma spiritual no mi hu ne se eye opportunity bi Nyankopon pese odi yi mi free nka san kakraka bi a eba nti we tuketikitu eyi free ho a kire me wasam ma adwene ma mi hu se ade we yenye ha ye nko tie se bosom wo so bebira hu oni ma mfa kwam sabi o ya ne ma kra to bi tinja o mu ade na o ti se da bi ya na honhom na de na nte sa na Yesu tie nti bombo Yesu ase ne nyina Yesu ya ngo no so mewunyi obi ankwanya no kore Yesu nkwanje ode ba nyina se Yesu be kasa fa abone ho Yesu be kasa se nipa nkwoji nyina ne se bone na nipa edi no na Yesu started se obekasa fa ho nipa nya papa na mpenfo mu se omo woto omo osika bi ahemfo no bi dem mpenfo eje ewo manim Yesu started so kasa nsa ato nipa ntue bi nti no Yesu be ma ekomba ahemfie ekomba parliament ekomba babia babia mpenfo di sika hunu omo se sa akura we yankuna obe haje nti kumum Yesu nyina nemum satam no enkoje ho asem omo kan sofo bi ni me na meka cho satam no na Yesu adi kan ani nipa bi anante ma nipa na hunu ade efre na nkwaje no ma nipa bi asakra o ma adwene a o matintim a na Yesu wu a o mo betumi apija som Peter mo Paul mo sankofo no pacha se Yesu be ye bi kakro be ye no ene ne aye Kristo som no na sofo no so adane no so atiase etinu ye ka duabo a me se duade mi nya aboda na me na me se me bodua wa wu ndia me na esi so enti obi ye wade me ti o se me ka no kwacha wo bo me dua pe ma ye nwa mamre me wo bo me dua pe wo bo ho dua no ma nyina I'm telling you me ti again tira se bante unfum no abodua ansa ba ofum no kwara se dua body mfa ho bante amenka samjo me hu judge ni bi onima adwuma obetumi abema na ba ko prison no person ba no kodem da dada se judge ni se watrase ana lawyer se watrase ne banko da fiase na ada se ne ba na kumuni no kura no obetwa masa emra ne kuta ba bo se tumi awudi na china no na wo ye na ko wo dan enti na Kristofo no bebire nya mfa so wo asore so because Yesu no mo bono no omunim ni pakoro na de enti amka so onim ni pakoro nse nyama Yesu a kire se ye ne bra ne nje no Kristofo ntumi nye Yesu ni mo ono zu ni mo ba me nyama aboso ma kire se me ye obebo am nyina me ye
nti abosom so fa so me medi bi nti o tia so obekumi a o sa abosom so bebu sa question say die nti ye ponko ye yere ye busi apani odidi mi e bi di obeku no nti wana be media na edi enyame ne oni me na enya wo me si nipa bi no obeka masase so obenya ho toda tia se obeka me pe bo za ho be ho say ye de servant na iko ade be chi wana benya aduane bi bebo aba bi beto bi bepen guase a esen de wo de ye me no e de amount eni titete mere no na konfo ekofo obi yire a be ma ni ja ho ba no ma konfo no na wo de akwa hemfie ni apane se konfo no because of say wo kodi akire obekum obe ma obi kofa konfo kofa yiro obekum obe ma titete mere no konfo ko twa board ye no o kakra konfo ko twa board ye se konfo so ye konfo wi a wa so de no koma hemfo unya atemtepe obesan twa board ye ato agwala gwakum asa pa asa mama wo wi no nenne no na ye ya konfo na abare ye de ato etim se bujaka gu onye nje ya kukum obi a aya ye ntampe me wade bi wo edufa me de besi kokko me se besi ne fa ho na me du fom enkwanta nan na me de pane atua so na me soja ansana ma to so na me bodi 7000 fa ho ne be ya wo hye e be twa ba na se be kun me kun simple sunsu mu bia me to mpane se mpane 7 ya me to awura o za baka se o wa so ho hyehye o ase bibi wo wo be kono no o be kono no me obi wo me de anka atwade me si du fa no fa ho but nipa bi wo a omo ye ni bia bia ye de ni hwe se obi ya ade a ye nka no wa yiwe ni se o ka se obedi ni nyina achi a sempi obedi boni bibiri nti ya mfa to amede to ne se first na menya akomfo no se na obi ye mi bia nka me ma mi amekom se ni pa kom mfa nse wa ye de wa fo abo ena ma ya bi wa me de consider bi wa nso a 30 minutes na abufo na sini kakra na me de chaw me de achaw me ye bibi ba seconds na de a me ye no a chance nipa bi wo Ghana ma me de nkra tuntuma hye fo mu din nipa bibiri sankofo ni na benya problems I'm telling you bi ni hwan mo me mo bi adi me ka ho bia me mo bi adi na ijangota ka but kwaku bofo ka oku bofo na wa ye bronya yi mi si a o ke na ma ahwe abare so oku bofo bronya yi se a o ka je oku bofo se bronya yi no sebi mpredua babia na adwene wo fo mi ba ka se kwaku bofo akomfo oku bofo nkora da bi ye de papa no ne bro afiase ne ye chia no ye pobi asem be sebi mpredua ye soma be nyansafo ye soma nyamantete yes ye ka se nyansafo enti omo odi omo ye ho ne hia nyansafo wa di atem twesan ye twesan ye ka se chire ya soma be nyansafo ya soma na montente ba me pese mte se ye kasa ma nyansafo etie me se de bu kasa wa di atem twesan ma twesan takumba ye ka de hia ho am na odi omo kra se fo mo no nipa de omo kra se fo mo enya di ameka na omo ye odai nipa bi o Ghana bi onim se Opinion so person ya dia. One major akọ. Yes, agrada aka. Go bi edi ma. Mesro agrada bi chia wa say. Sabio. We go Ghana had here. Ye na enum dia ya fam. Say 2020. Ye go just see had for office. Enti say we be ya dey tie obi opo ase no so be pan asem o. Yo ba bi wo ha. Ya mfo anko gina. Pen. Wa hunu ho nante a eje ndo wa kugina ba bia eni kwa senk ye du gina wo ba pena gina ho hu nante enti no konfo agada onye me bone ti bo ko ya pasa ma ye emfa ne camera me no tim wa wunim senye camera mu aye kasa mitumi kasa sama me no tori bia onu bi nya so na ho ye mmobo kama ba me ne okon no me wa me ho mmobo ma me nya wo le fidi esu a sakumba prison for ho anyo agada mo na ho ye mmobo agada ntumi fa me nkoto afia e ba say prisoners ho anyo mmobo agada ya o na no ya hi agada ntumi fa me nkoto afia se kwa abra nyankopon ene ma boso mo mpene so dis agada ntumi de me nkoto afia se sai nyame na ma boso mo na apene so ebia won fa so de mama na wo say mama ewu nyame na ma boso mo ba me mo de sakuma me de duabo police me no sana de be mu a me hu se won pa me yie nti me se nipa no me so madam ho so obi du ko police station a enshada mfa nipa so nipa bonefo mente me ho ase ti bente obi utubi bopa ona mo ya no bi de ababa oti ene obi ko ye police case ye njoni ene ye nchi no mo ye enti bibi si a ma hwe bi ma otim se utiwe di nyame hwe fata obi a wo de be ma ade nyame sa wo bente beje father zizo anse wo no so yo ntotu yi a wonsa be kame
obi tumi yeso ka asem bia che no maka che so asem anya me se mete na masum no me mante me di yakọ mete asem anya se mete no mente ba be du mi fie gate obe san yakọ obi fa fon afrem se nipa be frem ma information bi fam panifo bi ni ade ho bet eno nya me fa me we o lie agrada na mo awotu ye no o di peja me ko ba bi se nkusua ade to do go school me na me ka kire pole ana se le go o su kwa che so sa o su mi ko oi na no wan be se bo school acha se me obi ye wa kai me papa bi wo so follow ye titi o say na say wo se ma ba wo ha ba bi se o school acha se mo da se mo no o su kwa se dey otuba cheton ade no so say issue yam ye wi e fam o su kwa tuba na ma me manim mo bu nko todwe nka nkyerem so pa me chew ma ma koma nkodi na chi a e bi o su kwa chi begina so ya soro Ghana ha bia enye chi se nka me ni aduru no da ho ya soro no me se chi se o ya soro no na yire ne ma nko ana beye ba me mfa ma so nte me nko ho but o su kwa chi ntumi nya soro bi mo Ghana na si a wona ne tesen mun di nkomo still mun solve mo problem se asam me na me de ato ba bi mpanifo bi ne me akasa a me pese me tu ana mo bi ti o se me to me bo asam ba me ka se me bibi ka ko su frame me se wa solve sa problem no ana na oboa o solve ni se o so wa solve no sku aje problem mo no kwa de je o so wa masum dia ba ma o sku aje kra pa wa chew ebi na ma me ne me kasa ofun so se me ba wi asam ho se conform yenu akopen sa de na akwasi ni kasa no conference call na me na agrada na bega quiz ni gina so ti ma me ne frame ya na o se sekumba na me se ho ani na me gira ile aya no so ma me na me so ma me be no se agrada second question bi sam se me be wi asam atesa conform yenu akonda ti me ye na bi nsida to na me kasa ya chechire mi secret bi ne niam ba ko me bi se niam be boa me wadwum ye secret si enkokum nipa mama tie fo nkotuma no zibo yes wa clever ai so ye peni wanyini se yam fa community chen pro wa experience ablanum cheme agrada mi tumi wale ni mani nyi agrada bi tumi awo me tie amen kasa mcho ni age no wo no se bi kafra na ni afi kakra but ne body ni nipa dia no hwesu ye obo no ban ndi na hu na abaka so ya ba agrada sam kasa bi tipe metumi awale na nye no kore wanyini nye se wanyini wanya mi age okay wo betumi awo me ba oyo oba bi ti se sa wa ne ba pani kura wie ne ba pani ne bo to so mi nsa ba ese oba de oba nya bu ne nsa pe fa na se oye maame ono oba ti fi da obebu ne nsa pe nse oye maame wada na boso to oba kitu ani so ahu me osu kwa chi issue no ye ma hia me ne se ase ye pagya asem no ba now no ye ti ho hwe bi me na somebody bi se papa no wo he baby wo de de yala so nyante zi di na otwe ndo o ti ase ne be da so ni ati se se kafra upie kokurum na wo ba na wunwa obi ade wura fia o de se di wura fie wo wi obi ade o ba na wo tete because o pe nipo be hu first be hu ade ekuta won ba bi ade bi si me bo ana mo awotu ye no so usu kwa che pese odi sofu bi ma me ana me sa me na di sofu wa na betia san bo ana mo pa usu kwa che nante me bu nkotoje wo me menim ampam cho na me meyin tumo makoma usu kwa che be sofu nya sika buruta wo se me man to me na bi wo se me man duro di akoye so asori bi edin poncha ko hyehyefo ka se bi ahyerefo oni mi nda Ghana politics enkoso no da bi MP bia ye betu aba atie ni bia no o se oko position in next 4 years yes am understand ni etoma ye tu na de so ene na maka sikita akyerem sen e MP bi wo ha obetna so ye tu aba 7 December ye ena sabi mpreduas on sabi mpreduas wo hu ni Jimmy sabi nti afi no watna se pese hu ni nyanta se sa adiwe amanyindi nti akunya su de anti me kotena fi mu bi akofati so bi je wo yere omo ntena fi mu mani nyi o sabi mpreduas anti watna se so sanya kunya na eti yenim fun so ye no onsa aba MP bi obeko position no yentwa mo ntena fi 4 years na ampa another 4 years ya man stand in yentoma na mo hwade mo bo be ye omo nim politics ne ye mu se na o se mpanifo mu tiesi ka me ne chom political way nso mo nye ye betem sika ama ho afo e ko en fa so ya gini pa adwene hwe obetumi apagya 1 billion akoma obi
sɛ ɔyɛ ndc ni ana ɔyɛ ndc ni sɛ ɔmmerɛ mpp ana ɔmmerɛ ndc nipa no bɛgye wɔnto ma wo by obi also more strategy bi a but me metumi ne politician bi akasa sɛ politician bi bɛgyina na ɔsɛ wansiri kora na ɔde bɛma ne party members a ana wa mom sika kora metumi akasa mu bi akoma atone mu ato aba ma nti tɛnje sɛ ne teotwoman sɛ so usuku ati betumi abɛyɛ sɔfo sɛ dia na ɔte na ɔnsambra hɔ mbɛgye eduro ada na woni mintia na obi o sɛ woni mi di nkɔmɔ bi sɛ kɔmfo bi ayi video bi sɛ wagya akom asa afi de ɔka no wa afi ɔso ayɛ bo osu kwa ati betumi asa ni a metumi asa oba ka fɛ no de eduro si ɔde nyame mi wa na sa yɛ eduro but sɛ me ma nyɛ accept ba bi osu kwa ati begyina ya asɔre bi ana obegye no gase ɛne na ɛne me question anka nam de be ɛyɛ asisu because Sakumba na ade bi ha me wo ka wuzu kwa ati sɛ wuzu ka betumi asɔre a ade sɛ wo na obo ani ɛna adwumenya adwene bi sɛ 31st night bɛba Ghana for nkwa yi na ebekwa asɔre do ye kromfo do ye owudini do ye hwa obi a kogu asɔdem sɛ okotinya me asɛm na sɛ sɔfo ba bagye eduro hɔ de akwa na ye kɔ asɔ na ye kɔ hwam hɔ ye kɔ akonfo na sɛ ye kɔ asɔfo hɔ me ka sɛ me agye muntie ne Bible kan sɛ wo sɛ obi ɔde ne nsa so funtum dadie mo sign na chi no ɔyɛ de ayi ontumi so nyame ni ontumi so nyame wa hu sɛ ɛyɛ da bia me ka sɛ Ghana for na sɛ bi kafra mumye ni na mu saa na mu saa ya bani na mu de obi ani na mu saa de ntia me ka sa ne sɛ yenwe kwasiara ba ko nipa dodo ogu asondem ne yesi afre hu akrisofo yenwe kwasiara ba ko nipa egu Islam gamufo masalachi asondem awum so me nyamsomfo yenwe kwasiara ba ko nipa omgu abosomfie ne antimfiri yenwe ndodo na se yesi akom nya ade ntina ya yesu ano boni mfiri yesa ade ma ama amodo so mu dumi mle boni ase sɛ bebe nipa do bia bɔne mpa hɔ anti mo kristofo bebre we ndi mudumi nsakra ya konfo kakra bi enso je sɛ mo kristofo amusan ba ya obegye moa ɔmo sɛ aba mo obegye mbo na mente ase no mo kristofo bebre we mo ndumi an ya nkasa me ye nya akomo but wo kristofo mo ntumi so nya mo kristo ni mu ebe hia wo beba oyi be gya yo asema o kan Sakumba nya tra o wo be gya wo beba nsa ya oka wo fa be ma de na akokodo wo be gya wo ama ya oka yi wadi wa adwuma mu polisi achew what are Sunday one abun za soro nwa kwa Bible say nyom mom say awurade nkwa na be ko soro ahemem ni mom ye be eja na pe anka sa wo ko wuru man ana mata dis om de ye om nim nti ye na pede nkwa de waso ne ne bia na me ye konfo na me ye de eja pe wo nye o se se mo ansom no be ma fom abosia asom no me ye fom abosia ba de ma mo so mo de Sakumba ehun ne se Bible na atwere se Nyankopɔn chiri anyame sum ba ko ka ne ho so be sum ono asom ono nko so nyamfo pe wa town yengu police station ne court nyina o Ghana de dina Nyankopɔn do obi apama no na yetumi ede mrachi obi koto afiase ye dina asem so nko de wafumra wata ha do tumra spiritual physical obede afiase so atiase Nyankopɔn do obi apama no obi ka se midimi fi ama do ope bi aya kokofa ne yere ne yere ne yere nka ho tie woni mebu wa wo ya nyamichi ne tan but obi be na dwe so ye kristoni obi azu di tunti se kristoni bi anko ho nso na kristoni ne ye but u pie ba bia because of wo ye comfort ne ne general ze bone aye dey ama comfort ka na madu beli achite police for check mi meti ye sab impredu asa me mfa krem na tin bi antome ka mu ntukwan da menye kwase asabi se mi nim se mi tuka afira kokuma ase na me de ade a Ghana mretia na me de yede kora o mi fie na me de twakwan because of say I was only two times ade a Ghana mra so mbebia no ya na dia sequence ntina watchma adwen sa ade bi so even say bia enkasofu bi na eba na wabo tire odu police station odu barrier police for beka den so nyame ni kwa ede na ma wonkwa na orasta na wa ye ntina a wonkwa de be suspect e be stop seven brothers wa police fo ni bi wa omo fifie ti omo ni tu bi bo mu a bon se omo kura o se ye nam ye cha police fo bi sika bibiri which is nura ahomache mikukuma ase na ka na nam de nam no na ye ka yekuyi ba ye ka o mo na ma beto se si wona na chechire ka mo na si wono yekuyi ka na ba ye ame mi pi ka no ye de si to yin ka so ne de be si kuma ase na me be fa anti mi pi ka na ahomache na me de ba ye na me yese mi kukuma ase
amede saa ka no ko na ma hwese bia bia adwuma ana me de ko so timi se meti asisi sie metumi aka kyerɛ sɛ mini udi nkomo 30 minutes wo afrɛ maka kyerɛ sɛ so baka sɛ mo wo afrɛ maka kyerɛ sɛ mo ni nyina yɛ sɛ yɛka enema bi a sunsumsɛm ennim sɛ sunsumsɛm na yɛka enye yize we sɛ wo fa wo a na sɛ tra na yɛtra kwa ndu ka sɛ Kristofo na bɛyɛ o ma adwene na nya no korɛ ɛna o nipa bɔnefo ɛna o tisei ɛna o tisei ɔmo nso na nni nyame ahyɛde ba kokora so ɛde Kristofo di so nyinaa ne sɛ baabi a ayi oba na be ma gya nan ba ko nkɔ hɔ ɛna Kristofo di na no kwa ebe me kwa akra sɛ ke ya ma nkɔ ne baabi ama hɔ ɛna no kwa mabusu me ko sɛ ba konfo bi anim sɛ yɛse Ghana mra etia ni papas Ghana mra tie vi koki ti konfo bi ampese bi bɛba ne fie na akonya asɛm de bi me de yɛdai nti ɔmo a ɛkye ɔmo no ɔmo yɛ hwafo ɛnya Kristofo yɛn ndi ɔmo bɛhwɛ kyerɛ sɛ Kristofo ɔmo a ɛkye ɔmo koki ni wi no ɔmo bɛkyerɛ sɛ ɔmo yɛ Kristofo konfo bi a wɔte baabi ɔso yɛ konfo a okum nipa bi anu no bi na abɔ ne pa ɛma odi sa adwuma no ma no ɔde konfo din ato no ho so konfo nhwɛ funu obi anim de mekan konfo nhwɛ funu konfo ntumi nka kan kyerɛ sɛ sɛbi kafra wɔ n'ani tua yɛn fa se kan twa obi ti mo hu da de konfo nsuro ne sɛ wa wiama ade ne de bosom abo aba ɔde miti ase bentre wu o funu da ɔkama ɛne de konfo yɛyɛ de konfo po onim nyansa ɔso okuta bosom aya tetere tano gya so ane pen a otumi kom ya amamre e no no agye ne hu di sɛ ɔyɛ konfo so obekum nipa de na bibi wa chiri yempesa because adia obi di bɛyɛ obi no konfo fanye me na mamafo bibire fun me de ne sɛ wo fafo me awie no wasan ne me yi ana wa yɛ ade no num kan sɛ wa yɛ ba to pɛ sɛ wo fo so ana wo de no kore ndane tro me ntwe ma o ma wo de ede but me no ye na hu sha ade na wo ye no wa hu se enye na wo twa so pe me twa so sana mti na kuma afi en rate 31st no Kristofo no omo de duro na ekọ omo kọ eden o 31st na wo kan cause as na twe ma so 31st na omo so uska ba de duro di a 31st na omo kọ no nipa bi a wo de atu tirim se wo kọ pe ma bi agya kọ nipa bi a de atu tirim ka se wo kọ pe ma wo kọ pe yere ma me kan sa wo kọ pe kunu ana akọpọ ba na da bi agya kọ nipa bi wo ye wa dwene se 31st aso enti me de me ko bompa ya sa nyame mfa mi ntwa afi ba ko mi gya kọ o se nipa no nsum nyame nti nyo na kwa kwahye mmere ma nyame nti nkoma ne ho nye wahini wa kuntam gya kọ ade nna no be we yo nipa bi wa ho nsum nyame unye nyame apede ba tu frɛ nyame mbam se nyame ma enti bia ne nyame ani ma wo so wabo wato ukoyi wani bompa bia ma nyame twa ne ntwe so tumi bɔ hwe wo no wakun ade hare no mane ko bompa wonim se 31st night nye nyame bi na akwa kosom na wa kuma ma te se ukofa nyame se okra na waje nkwa de wo Kristo so mu bedi so from dane ko bia akọ ba wonim se ukotwi soloku ade bi agina so bi ko pe yiedie ni we ya wo akọfa no me because 31st night bia na ba ifo kom otie hawa ebeba kese ebi ye nipa 100 ene ye gina 31st night ase emu 50 bompa se urade afiwe mayenwo emu 50 no so ba che problems na fa nti abaifo ye bekọ ho ye kwani ekokotie ne so afiwe se still na last year nipa ya moma anwo no so mo ba wo nti eno de budget ya san de ense to so awo ne ma mbago oh ya be che 50 no nti sa 50 ne de da obem and obi problems no nya gigibi 31st night na wana honhom pii abaifo honhom bi wo a ya bo udi ama na hwehwe wa hu 31st night wa be foro ka akọ mpeso asa na kuro bi wo so akọ ya so na wo hu se wuni na start di abo no akọ wa ma akọ na me pero no ade ne ho aba no eni gina tetemre no se yi si ukurom ana bibi si ukurom na akọ wo se udwale adura sa akọ be no ma fa bibi atra betumi ama wu nua bi a se be ka framfa so ni so awu abra ye pe wo kra ma wa ba yi ne nya wa kra de bi anya aguma mo adi ase we ri ni o eyi aba na wo de wo ko bi no bente e bi ani papa bi e pe bia no ana nipa wo bibiri bia no wo mpa 31st night mo fa ni agoro ntina ese obi wu a e obi so a ye pe ni ntre o se obi tumi kum obi bedi na konya obi tumi kum obi no abedi na hene
obetumi de nanu akumu bi na japa de na ma no the first one anta hu pie ho o ba betie problems ya mo beka because mo nyina ma be go aso de ehwe ma ye ho na obi so beka se Nyankopon aso dem de be phone tumi nko ho na honhom ko ho Nyankopon na nkasa te kronkron bia be pobi so ogbo mpa mo za akwa na ko ho o mu wura fia na e wa ho hyire nyansamafo Peter mo nsamani o za akwa na ko ho ko ze so ye nyame ba na mpa da no buo ipa no oru akwa je kwalo ko lo na nya so de unti o bonsam na mo ka no tumi ni Yesu ahia wa no wo ti Nyankopon ko lo o ti Pentecost Sunday hu Yesu no ko enu be wote to bonsam na ka no asem no wo akwa ti se ye mampani dada mama obetu ewure na ye mampani akufu ado office straight agodi na ekudi ko ye misare he no mi no ti aye to ayampia edidi na tem yes mama anye ni ye esumi kese e bo se de ekosi ko mama na ado di nkomo asi o masa ni mebu amunyi mani sa na sunsun mo de tie so hu ko asonde mo no ko na wo ko no wo a unye nyame Kristo ni a Kristo apade e ma no unye Islam apade e ma no na ya konfon so nya de ma wo ya adamusa nduko du ba bi ni edi comfort ma no wadi bi na akọ ko du ba bi ni edi asofo atama no wadi bi na akọ obi ya odi na to nwa na esi obedwetwa aje o unye nipa hu bia bo so mo mpo asem na nya mitumi so mpo asem to ne nam ntu sa nipa ni bi na se obi yale no wo pa na wo no de na busua no wo sika na unye japade bi ti se fia na aka papa bia utumi gi nipa no wo yi se nipa ni so na ade ama no ti sa brante ono obi ko ya na obi awo ne se kan no wo na nipa branda hospital no wa so ye ne replace obi utumi ye sa ade sa no be ya ayebo ne kase tu gi sika emodu bi utumi yale be mo apa watade eze duro no ye wa duro bu wa ye be ya sika be junu nya betumi am wa sha atade a apa atade a uta hye pa obi o yale dampa so nsori me charge mo sika emodu mo pa ko famra mo di pani wu am mo junu sika me sen atade ye tokra sakra ozo bitumi yale da hospital obi a kwa hwe no kama obi firi opie ya yesi nipa na senso nkomia no ye agent ya besoma kokokun akwa we bra ebeji obi anim a oya ne best friend ya awura nipa mu wo akọ obeduru ote sese bi kafra na oyale a oyiri nim sese kumba de ho na mbode yi manim dua e de somo obi obetumi aba beku ntebejin se ye wo ya se wo hu onye ze badwin se o mo de anim ne ma o ba fodo nya kwanya wura o wonte de me kire Matias nye se ope kwanti ya de amana ye se ebi a oyere nipa oben o nje o se wo ho a masa Yankopon se se mberu ya se wonyimi ye o na o ma wie boli bia wura ni wa ye de wura we mu nyina pa ye nwi wura o Ghana nyina Ghana for ye nche bi wu second tatata we mu fra man ye hom nyina ye dura boa ye o nkade ntina mfuturo opa be si hwe mfuturo ya ba twe agu ye mu stay at ya ko se ka fri kura mfuturo ye nye kwan ne mfuturo boso na kohwe nye om nyini che onwu ye woni ema bi wo ha nya me bọ kan ye ya Africa ye dia who for so obeji buru ni dia na wu be wuntem cause obia na be born to omom tie akura sabi akura kesi tu no enyini chi omom ti kurum me na me ka kire na odi nkontom no amro fiefo mba ya wa bere o sansin aborobe ana se wa bere onya na nka bi ana se onya bo firi bi wa hwe na fu abo na yire ka akweli robo se sinu wa mimi akole omia na za akole na niwadi fofo be nko be nko ta de fu ma wada akole na odi na yoyo wom kontom no wom nkwansu so awo mako gburu no nyae mako gini sabi kafra sabe ngonyae owia owone ma ne ma dawadawa sa ne ma na odi ye nkwan ni nyino yo de nkyena boba agum eduru no ahye so bites nti odi akwere ba odi eduru he na me ka na fu se me di eduru me ndi eduane odi eduru obi ti bo fre bunu no de agu fufuo so no de ayenya ado a bo fre ye de ye tu eduru bo fre me mo akope bo fre na wakope ayi nunum bottle bondo na yenyi ho na ma chiro ade bi no da kwa bo fre na ase na de ama nya ye bo fre mu aboba no dodo no tuo bia na aboba enche sa bo fre bi no be kan wo pe bo fre wa aba na ye de so bi de tuo is a true na aboba be ko bo fre abadosun e be ku no nti na amro be se no etumbo mu tuo no ma wu no tuo duro no ye wo tuo mu grade wo tuo bi wo ha ade abuni de ya aboba no eye spiritual eye occult ye mrofo munye o udi eti ni ye
So mate say dey duro ye tumi yankopon boss no asase atumi abonipa se otu fefefe ba broni atumi ya ade a yetubo ope a na atete wase de nyame aye seconds tie ne o nti o ze ohun se nipa ye part of God esisu ji ohun achi se yankopon na nipa tumi say no seconds sa ba we isimi no woni ba ifun dum dum fa mama mentim da nan ko fon heavy ana ba ifun dum fa aba we we na woke ba ifun dum fa so kwasi ada na busa me man me ko akura bi ase se me ko pa duro bi wo konfo bi ho na me ko hu aduro bi wo konfo bi na sa tam na ye chichi akonfo mu ni lances na me ko hu se aduro ho o mfie aduro mo ho ban e ya haban so a obi na obi nya asem a o chichire kredu na de ka asem bi so na ye na mamre ma na haban na mamre ma na de to wa e wo se asem ko yi straight obi pa oba o chichire udin to haban so o de nsa na ye ma ya mamre ma na ya haban wira what you say so intino tumi na nkasa nyame boye no oduru aha bem what you say me chepa intino aya na nipa yo ma dwene se hwe aha we bibi we obi kum nipa na saman hala aha we okum obi saman ha aba we ene ha ba bi me sa we shala saman me mana koda simple Intinese mo de mo boa bone Dabi na no bi say asem we na me bi say obi ekuni pa no masama na aban a de be survive obi ekuni pa se wawu Nyankopon se apart from mo obi emu atem mo obi entu obi ka to se me ya ade obi nya nkwa ada so be saka ana obeto ado boni di na so akotu nyame nti se me komane wudi a ne se me na me gina wo no pankuma boy ma se nyame aboy se ade ko ma moka ya na be sire obi ma se nyame abodi o da bi nipa ba ko awu na me se eye me bone me so me be hwe ma ba ko awu mienu o by obi on mo wu ya na ya fanse MP mua akoye ne campaign o ko ne be na onipa bone na akoteta di to abona agwa pa ye wu ama ne yira abedi MP yi ba pele for de ne yira be she ho ade bi say afa na simple Ghana bibia simple ade a obete ne zame bibia sipa cheke bible mu kura enzem bia ya na ye mo wana ya ade wo ho ekawi ase be na ne na ye MP papa ne de so ontenansi onko shefo bi ni akonya ade bi o me de me fa ade tra sa kumba ejabi wu a na nti me yira me da wo so awo e ba ye no ntinka ne yire no ntinko di hia obi mefa tise ne yire na be fa no ene se ne yire ngwa ko di hia de na ye we ya so amaka me de em ya ne se papa no nka odi na mpi na ne yire da ne ntan ka ye wo kum nipa samai tata na ofa samai ni ofa samai ni bra pakra tuntu afina boy si be kuni pa ampa okuma o dabi nyese ebia mesi kokum nipa bra ba je adu nese kumbe ekum me ntra evidikase so nka so kokum nipa na na tena ka asem we o sakumba ka asem pempempe ada intram se o se de no samai hawo no bra wa samai hawo me nka so ba kokum nipa na kokum nipa na bra nese obi kum obi na samai hawo nese wa o de samai tete samai hawo no bra na adu ne kwambe no samai hawo bi kwa samai fa so nipa de bibiri mi ntumi chichi obi tumi kum obi sama abetumi aha no obi on so obi akum no obi na sama na pese otata onipa na akopum so beka because onim ho asem kan kakra nipa so nim so okoka sa asem na wankum nipa ni obi nya asem sa nipa medwale waduro ma sama na ja wo hawo because okoka pega na mra no sabi okoka asem a won ta asem akoka no betumi afa ho adanse dia ye dai aba nye to fita na do ano trasa akoka asem wan we ni ya wa dwen sa wo ka asem beto beka asem nya asem ni za sama ya hawo abra I mean, see what kind of pecretum to come over your credit to every pediama, or moment crab brack, your idea or your bayani. I see. I have some mamma, dear, 41 days. Some